conducteur de travaux, option de travaux publics, et aussi pour le métier de chef chantier. Alors, concernant les modules, intéressés par les conducteurs, donc il y a deux métiers اللي ما نمشيو دابا كاين le métier تاع conducteur de travaux, le métier chef chantier, le métier technicien génie civil, le métier gros œuvre, le métier ديال dessin de bâtiment. Donc pour le métier تاع dessin de bâtiment راه تقريبا هي le métier ديال chef chantier غير le personne qui est engagé pour chef chantier il est orienté pour les chantiers. Donc c'est un ديال الكفراج ديال الفرياج ديال الميتريس sur chantier et الناس اللي كيختاروا باش يديروا le métier dessinateur ou bien dessinatrice de bâtiment donc orienté pour des dessins sur les BET sur un bureau d'études ou bien un bureau d'architecture. ولكن هادشي ما كيمنعش ان ديسيناتور يخدم في الشونتي ou bien شاف شونتي يخدم في le BET. Pour le métier des grosses œuvres, ce sont les techniciens chargés pour les travaux de chantier, ou bien les travaux des bureaux d'études, ou bien aussi les bureaux d'archi, ou le laboratoire, ou l'OPC, l'ordonnancement pilotage coordination, غير هو تكون تقريبا متخصص ou bien spécialisé في les travaux de bâtiment. Par rapport aux conducteurs de travaux, il est chargé pour les grands projets بحال les routes بحال l'assainissement بحال les ouvrages hydrauliques بحال دونك بالنسبه لي انا داك السميتي مزيان. pour داك الناس اللي كيديروا تكنيسيان جين سيفيل سي ميو وتقريبا هي لو ميم لو ميتيي تاع لو كونديكتور دو ترافو تقريبا بحال عند حتى لي موديل كيتشابهوا بزاف. بالنسبه لي انا كنصح بزاف الناس يديروا تكنيسيان جين سيفيل سي ميو. Alors pour savoir les modules تاع لي كونديتور دو ترافو هاد الكيستيون كاين كيجيني بزاف شنو هما لي موديل كيخدموا. دونك كاين لو ميتيي لو بروميير موديل هو situation regard des métiers et de la démarche de formation ديال le BTP. deuxième modèle هو les notions de base ديال le dessin donc dessin à table وداك براتيكمون حسن تبدا بالديسان طابل عاد ابري تعلم الديسان assisté par l'ordinateur DAO. Et le module numéro 3 c'est l'interprétation des plans, très important بزاف هذا الموديل هذا. Il vous aide pas à pas pour savoir comment lire un plan, comment savoir les trucs ديال le plan باش تفهم précisément un plan. هذا هو الموديل ديال l'interprétation des plans. Donc il faut savoir comment lire, comment chercher les données sur un plan. Et le module numéro 4 consiste la connaissance des différents matériaux de construction, ciment, sable, gravier, l'eau, les adjuvants, le coffrage, les types des aciers, la différence entre les FE 215 et 235 et 400 et 500, ainsi de suite. Le module numéro 7 consiste la connaissance de la mécanique théorique, ça veut dire l'RDM. Donc نسميوها كاين اللي كيعطيها هاد الاسم تاع لو ميكانيك باتيمون او بيان الRDM لا ريزيستانس دي ماتيريو. هاد الموديل ممكن نقولوا هو الانتروداكسيون ديال البيوتون ارمي. دونك خصك تعلم منه كيفاش تحسب لي رياكسيون دابوي، خصك تعلم منه كيفاش تحسب لي مومون دينيرسي، خصك تعلم منه كيفاش تحسب الديمونسيونمون ديال لي زوفراج بحال لي بويتر ولا، وخصك تعلم منه كيفاش ترسم لي دياغرام باش تعرف تحدد فين يكون عندك كومبريسيون تراكسيون، وبالتالي تعرف فين يكون عندك لي زيفي ديال الفليشيسون هكا. دونك كيسمح لك سوا باش دير ديمونسيونمون سوا باش تعرف لي بارتي اللي خصك تزيد فيها البيطون لي بارتي اللي خصك تزيد فيها لاسي. numéro 10 c'est le modèle consiste les connaissances des différents matériels des travaux publics, le bulldozer, chargeuse, le pelle mécanique, les camions, dumper, tombereaux, les compacteurs, ainsi de suite. Les notions et conception de la topographie, très important pour savoir les connaissances de la topographie, le levé, l'implantation, triangulation, ainsi de suite. Et les applications des dessins assistés par l'ordinateur, donc هذه formation de l'AutoCAD. مي انا بالنسبه ليا ان كونديكتور خصو يتعلم لوتوكاد، خصو يتعلم لارشيكاد، خصو يتعلم الروبو، خصو يتعلم كوفاديس، خصو يتعلم بيست. هادو 5 تاع لوجيسيال تري امبورطون pour les conducteurs.
et aussi il doit être maîtrisé les outils bureautiques بحال Excel, Word, PowerPoint ou les MS Project. إذا كان كيعرف هاد الجوسيال il est parfait. Le module numéro 13 c'est réalisation des essais de laboratoire et ديال طون انستيتوت خصو يتعلم لي زيسيات د لابراتوار. لابراتوار راه ممكن يخدم فيه داك ان كونديكتور ولا ما خدمش فيها تيكون ديما في لي شونطي. دونك خصني باش نقدر نفهم لي رابور تاع لي لابراتوار باش اذا كان ان رينيون نقدر نتحاور معاه جو دوا سافوار لي زيسيات د لابراتوار. Numéro 14 c'est connaissance de la mécanique appliquée, ça veut dire les bétons armés au l'état limite. Donc elle doit suivre le modèle de RTM. Il vous guide pas à pas pour dimensionner les éléments de béton armé, soit les dimensions, largeur et longueur, soit les armatures. Le modèle numéro 15 consiste en la mécanique des fluides. Le modèle il est très important pour les conducteurs de travaux car c'est une introduction pour le modèle de l'hydraulique. Malheureusement, le modèle de l'hydraulique ما تيقراوش بزاف les conducteurs, mais il est très important باش تقراه. Donc je vous conseille pour faire une auto-formation باش تعلموا l'hydraulique. Le modèle numéro 16 c'est connaissance de la mécanique des sols. Aussi, il est très important, il ne vous guide pas pour dimensionner les murs titullements et pour savoir les différents types de sols et pour savoir les essais in situ et les essais qui vous guident ou bien qui vous aident pour déterminer la nature du sol. Il y a aussi la module de la notion de qualité. Le Maroc, il connaît un développement consiste le métier de QHSE, qualité et l'hygiène sécurité environnement. Je vous recommande pour insister sur le modèle de qualité et sur le modèle de sécurité des travaux de chantier. Car c'est un nouveau métier. Yallah كتشهر دابا في المغرب. Le modèle numéro 19 c'est l'utilisation de l'outil informatique dans l'élaboration. Numéro 20 c'est l'établissement d'un calendrier des travaux BTP, ça veut dire le planning. Il y a le droit en travaux publics ou bien l'économie et gestion de l'entreprise. Et numéro 23 c'est l'établissement des métiers. Donc c'est un module très important beaucoup. Numéro 24 c'est connaissance des bâtiments, des routes et des ouvrages d'art. Il vous guide un peu pour savoir des définitions concernant les projets bâtiments, les projets routes, les étapes, les documents de base, les barrages, les ponts, les murs titullements, les tunnels et pour les différents des ouvrages des travaux publics. Et numéro 25 c'est réalisation de l'installation de chantier. Le modèle HADA il est en parallèle avec le modèle de calendrier de travaux de chantier. Et le modèle 26 c'est la gestion et organisation des travaux BTP. Et dernièrement un petit fiche qui vous donne le programme d'études. Moi, Inch'Allah, on va faire des séries de vidéos qui consistent chaque module. On va travailler Inch'Allah pas à pas pour maîtriser les modules du conducteur et après les modules de chef de chantier. Il n'y a pas une grande différence entre les modules du conducteur de travaux et les modules du chef chantier, ou bien les modules de grosses œuvres, ou bien le modèle pour le technicien génie civil. Des petites différences concernent des modules absents ou bien des modules ajoutés. Et il y a des modules très importants comme le modèle de l'hydraulique, comme le modèle qui consiste les ouvrages hydrauliques. Pour les logiciels, je vous recommande par Covadis, par Piste, par Robobat. Il y a des comme Global Map. Donc je vous conseille باش ما تسعولوش بزاف على لا فورماسيون ديال تاع ليكول سواء في لافاك سواء كنتو الناس تاع ليسونس يعني كتبريباريو ليسونس تاعكم سواء كنتو الناس تاع الماستر ولا je vous recommande pour chercher des formations ou bien faire des auto-formations pour maîtriser la partie théorique et la partie pratique des logiciels. وكنعاود ننصحكم بانكم تركزوا على لا بارتي تيوري بزاف
لان لا بارتي تيوري سي لا باز، سي لا باز دي ترافو د شونتي. اللي ما عندوش تيوري واخا يطير في البراتيك راه ما يصلح لوالو، راه كوم ان اوفري غيمشي يتعلم شونتي غيولي كيطير فيه، راه بحالو بحال داك التكنيسيان اللي كيعرف البراتيك وما كيعرفش التيوري. لا، خصني ميتريزي لا بارتي تيوري اي ابخي جو شيرش ميتريزي لا بارتي براتيك. اللي تيقول لا انا ماشي مشكل غادي نفاليدي وتا نمشي شونتي غنتعلم، نو، جو فو ريكوموندي، كنصحكم مزيان، جو فو كونساي بور ميتريزي لا بارتي تيوري، عاد ابخي فكر في لا بارتي براتيك. ان شاء الله غنحاولوا نديرو سيري تاع لي فيديو في كل موديل، وداك نحاولوا داك نديرو حتى لي زيكزامان ديال لي فام فورماسيون، غنحاولوا نشوفوا دي ميني بروجي بيان دي بروجي، ونحاولوا داك نديرو توتالمون سواء كونسيرني روت كونسيرني لي باراج. وانا كنصحكم باش تتبعوا معايا لي سيري ديال لي فورماسيون، لي كونسيستلر دي ام اللي بدينا فيها، ديال ميدري اللي بدينا فيها تاع لوتوكاد، ديال الروبوبات اللي تاهي بدينا فيها، ديال ليدغولوجي لاسينيسمون حتى هي كنا بدينا فيها، اي بور لا نوفو فورماسيون اللي كونسيست لي باراج، هادي تري امبورطون بزاف. وان شاء الله غادي تحاول تأهلكم باش تخدموا في لي بيو ديال لي ترافو بوبليك. ميرسي.